Divovi. Kada čujemo riječ divovi, obično zamišljamo čovjekolike gorostase koji su bezumno lutali zemljom i proždirali ljude. U knjizi Enoha koju sam čitala u prošlom videu, saznajemo da je Gospodar dao čuvarima, to jest palim anđelima, stvaralačko sjeme, ali isključivo s namjerom da ljudske žene rađaju od sebe, održavajući ljudsku vrstu. I u toj istoj knjizi se navodi da su čuvari prekršili taj zakon. Uzeli su za sebe ljudske kćeri, imali su djecu s njima, takozvane nefilime i divove, te da su jeli po 1000 grla stoke dnevno. Sa druge strane, drevni tekstovi iz kuranskih pećina, koji su nazvani knjiga divova, otkrivaju nam potpuno drugačiju istinu. Ti duhovi su imali skupštine, donosili su zakone, imali su duboke međusobne odnose, strahove i snove zbog kojih su gorko plakali, imali su emocije. Ipak, i knjiga divova, kao i knjiga Enoha, nastoje da ocrne nefilime i predstave ih kao glavne krivce zbog kojih je Bog poslao potop na zemlju. Ali ako se osvrnemo na knjigu Postanka, koja je starija barem 300 godina od ovih tekstova, tamo se nefilimi predstavljaju kao moćni ljudi od davnina. U Postanku ne piše ništa loše o nefilima, nego o ljudima, i da se Gospodar žalostio jer je uvidio koliko su ljudi izopačeni i zli. Pa zašto se onda u knjizi Enoha i knjizi divova čuvari opisuju kao monstru? Vjerovatno jer je čovjek htio svoj grijeh prebaciti na drugoga. Što se tiče knjige divova, u pitanju su samo komadići kože i papirusa iz pećina, takozvani fragmenti, pisani potpuno istim stilom kao knjiga Enoha. Mnogi naučnici vjeruju da je knjiga divova zapravo bila dio originalne Enohove zbirke, izbrisano poglavlje, koje su kasniji cenzori izbacili jer je davalo previše ljudskosti i glasa onima koji su morali biti prikazani isključivo kao zoji. I ako spojimo ove fragmente u jednu epsku priču, evo šta se dogodilo prije potopa. Sve počinje genetskim i ekološkim haosom. Fragmenti opisuju kako su pali anđeli posmatrali sva bića na zemlji kako bi odabrali vrste za miješanje. 200 anđela biraju različite vrste na kojima će izvoditi djela poput genetskog inženjeringa, uključujući vjerovatno i ljude. Semjaza, vođa palih anđela, dobio je 2 sina. Zvali su se Ohja i Ahja, a Barakel, također jedan od palih anđela, imao je sina po imenu Mahavi. U knjizi divova piše i ono što su vidjeli na nebesima među bogovima, a također i ono što su vidjeli u paklu, svojoj domovini, i nadalje ono što su vidjeli na zemlji, time su počeli učiti ljude. Zatim Semjazin sin Ohja i drugi divovi počinju sanjati proročanske snove o drveću koje se čupa iz korijena i tablicama koje se utapaju u vodi, što je bio direktan simbol dolazećeg potopa. Nefilimi se okupljaju, plaču i shvataju da im se sprema propast. Zatim biraju za svog vlasnika Mahaviju. Fragmenti kažu da on uzlijeće i leti kroz vazduh uz pomoć svojih moćnih ruku, poput orla, kako bi prešao pustinju i stigao do Enoha. On moli Enoha da posreduje kod Boga za njihovu milost, ali Enoh mu predaje tablicu sa strašnim odgovorom: nema mira za vas, presuda je donesena. Nakon što je milost odbijena, uslijedio je apokaliptični rat. Bog šalje 4 vrhovna arhanđela koji pokreću kosmički napad koristeći vatru, naftu i sumpor protiv nefilima. Fragmenti navode da je u tim borbama stradalo 400.000 ljudi. Nakon što su divovi privremeno savladani, arhanđeli uzimaju preživjele pale anđele i odvode ih na istok i zapad i zatvaraju ih u 32 skrivena grada na krajevima zemlje. Ako pogledamo u temeljnu knjigu Biblije u Postanak, tamo jasno piše: u ono vrijeme, a i kasnije, na zemlji su bili nefilimi,
kad su Božji sinovi općili s ljudskim kćerima pa im one rađale djecu, to su oni od davnine moćni ljudi na glas. Gospod je vidio da je ljudska zloba na zemlji velika i da je svaka pomisao čovjeka zlo neprestano. I Gospodar se pokaja što je stvorio čovjeka na zemlji i to ga rastuži u srcu. Tada reče: izbrisat ću sa lica zemlje čovjeka kojeg sam stvorio, čovjeka i životinje, gmizavce i ptice nebeske, jer mi je žao što sam ih stvorio. Bog je pogledao zemlju i gle, bila je pokvarena, jer je svako tijelo pokvarilo svoj put na zemlju. Ovi citirani stihovi iz Postanka jasno pokazuju da je Bog odlučio uništiti čovječanstvo zbog njihove zlobe i nasilja, a ne zbog nefilima, što podržava tezu o preživljavanju čuvara. Knjiga divova postoji u nekoliko verzija. Tu dolazimo do ključa cijele ove priče. Godinama se vjerovalo da je knjiga divova iranskog, perzijskog porijekla. Tamo se ti divovi zovu po drevnim iranskim herojima, kao što su Sam i Nariman. Međutim, pronalaskom fragmenata rukopisa iz kumranskih pećina, znanstvenici su brže bolje proglasili da je to opovrgnuto i da je knjiga židovska. Ali šta ako su ti fragmenti namjerno izmišljeni? Iran je od davnina trn u oku zapadnim silama i religijskim centrima moći. Oduzimanjem perzijskog porijekla ovoj knjizi i pretvaranjem njihovih epskih heroja u zla čudovišta postignut je dvostruki cilj: opran je ljudski grijeh, a istorija jedne moćne civilizacije je potpuno cenzurisana. A šta povezuje spise o divovima iz kumranskih pećina i dvometarski crni kamen koji su Evropljani odnijeli iz Irana? Na prvi pogled ništa, ali ako zagrebemo ispod cenzurisane istorije, shvatit ćemo da su knjiga divova i Hamurabijev zakonik dio iste jezive slagalice. Danas vam otkrivam kako su stvarni vladari sistem ropstva pretvoreni u mitove o anđelima i kako ti isti babilonski zakoni i danas, nakon 1000 godina, upravljaju našim životima. Krajem 19. vijeka francuski istraživači su dobili službenu dozvolu i potpuni monopol da kopaju po cijelom Iranu, a zauzvrat su tadašnjim iranskim šahovima plaćali u novcu. Prema tadašnjim kolonijalnim ugovorima, sve što bi arheolozi pronašli dijelilo se između države domaćina i stranih istraživača. Međutim, Francuzi su osigurali klauzulu po kojoj su najvrijedniji i jedinstveni predmeti od zlata i teškog kamena automatski pripadali njima, dok bi Iranu ostajale kopije ili manje važni nalazi. Kada je francuski arheolog Jacques de Morgan 1901. godine iskopao stijenu u Suzi u Iranu, odmah ju je spakirao i brodovima otpremio u Pariz. Iran već desetljećima traži povrat svojih nacionalnih blaga iz evropskih muzeja, međutim, Francuska i muzej Louvre to uporno odbijaju, koristeći se pravnim izgovorima da su predmeti izneseni uz tadašnje važeće dozvole iranskih vlasti i da su u Parizu sigurniji i dostupniji svjetskoj javnosti. Hamurabijev zakonik je babilonski pravni tekst, sastavljen oko 1800 godina prije Krista. Neki sugeriraju da je i stariji. To je najduži, najbolje organizirani i najbolje očuvani pravni tekst iz drevnog Bliskog istoka. Napisan je na starobabilonskom dijalektu akadskog jezika, po naredbi Hamurabija, 6. kralja prve babilonske dinastije. Njegov zakon je zasnovan na još starijem sumerskom zakonu, zvanom Ur-Namu zakonik iz 3. dinastije Ura. Primarni primjerak teksta Hamurabijevog zakona je urezan na stup visok 2 metra i 25 cm. Na vrhu stuba crnog diorita nalazi se reljefna slika Hamurabije sa Šamašem, babilonskim bogom sunca i pravde. Ispod reljefa nalazi se oko 4130 redaka klinastog pisma. 1/5 sadrži prolog i epilog u poetskom stilu, dok preostale 4/5 sadrže ono što se općenito naziva zakonima.
Na kamenu piše: kada su uzvišeni bogovi, kralj Anunnakija, duhova zemlje, i Enlil, gospodar neba i zemlje, onaj koji određuje sudbinu zemlje, povjerili vladavinu cijelog čovječanstva Marduku, kada su ga učinili velikim među Igigima, kada su izgovorili uzvišeno ime Babilon, kada su ga učinili poznati među dijelovima svijeta i usred njega uspostavili vječno kraljevstvo, čiji su temelji bili čvrsti kao nebo i zemlja, u to vrijeme pozvaše mene, Hamurabija, da učinim da pravda prevlada u zemlji i da zasjam poput sunca na crnoglavom rasu. U prologu Hamurabi tvrdi da mu je vlast dodijeljena od bogova. Zakoni su opširni, uključujući na primjer kazneno pravo, porodično pravo, imovinsko pravo i trgovačko pravo. Oko za oko potječe iz ovog zakonika. Babilonsko društvo je bilo podijeljeno na 3 staleža. Prvi stalež je bio Avilun, slobodni ljudi, kralj, visoko sveštenstvo, dvorski činovnici, vojskovođe i bogati trgovci. Prvi stalež je bio pod zaštitom zakona i oni su bili najmnogobrojnija kategorija babilonskog društva. Uloge sveštenika su obavljali i žene i muškarci. Za prvi stalež je važio zakon oko za oko. Drugi stalež se zvao Muškenom, poluslobodni, zavisni ljudi. Tu su bili seljaci, zanatlije, sitni trgovci i radnici na državnim imanjima. Za njih nije vrijedio zakon oko za oko. Ako Avilum povrijedi Muškenuma, Avilum samo plaća novčanu kaznu u srebru, jer se smatralo da život Muškenuma manje vrijedi. I treći stalež, Vardum, robovi. Vardum je bio najniži sloj babilonskog društva. Izvori robstva su bili različiti: ratovi, rođenja od roditelja robova, kupovina od trgovca robljem i sl. Ipak, za razliku od ranijeg vremena 3. dinastije Ura, preduzimaju se mjere da slobodni Babilonci ne smiju da dopadnu u robstvo. Glavni uzrok pretvaranja mase u robove je bila zavisnost zbog zaduživanja, a Hamurabijevi zakoni su upravo nastojali da tu zavisnost ograniče. Dug je mogao da odradi ne samo dužnik, već i njegova žena ili djeca, i to samo u roku od 3 godine. Imali su obilježje imovine, ali su mogli posjedovati imovinu, ženiti se slobodnim ženama i otkupiti svoju slobodu. Ono što je važno jeste da je lik sa ove stijene identičan reljefima širom Irana. To nam dokazuje da je isti Bog, odnosno isti gospodar, kontrolisao tu ogromnu teritoriju. I upravo u knjizi divova imamo fragmente koji nabrajaju različite narode tog carstva: Uzijce, Mezenjane, Perzijance, kako robuju toj istoj sili. Ono što su kasniji prepisivači nazvali divovima i nefilima bila je stvarna moćna vladajuća kasta koja je držala drevni svijet pod svojom kontrolom. I tu dolazimo do istog obrasca manipulacije. Baš kao što su evropski kolonizatori i arheolozi pokrali blago s ovih prostora i odnijeli ga u svoje muzeje u Parizu i Londonu, tako su zanijekali istoriju. Za kamen koji je hiljadama godina bio u tlu Irana rekli su: nije iranski. Za knjigu divova u kojoj se nalaze iranska epska imena rekli su: nije iranska. Oduzimanjem prava narodima Bliskog istoka na njihovu vlastitu istoriju stvoren je zapadni monopol nad istinom. Ali reljefi i kamen ne lažu. Isti vladari i ista kultura dominirali su tim prostorom, a koliko se netko trudio da je cenzuriše i sakri u evropskim sefovima. Ako pogledamo sumerske glinene pločice, vidjet ćemo da ta bića s neba, Anunnaki sa planete Nibiru, nisu bili mitska čudovišta, već napredna bića koja su kroz genetski inženjering stvorila čovjeka da im bude sluga u rudnici. Kada su obavili posao, otišli su natrag na svoj planet. Ali što se poslije dogodilo na Zemlji? Izabrani ljudi su jednostavno preuzeli njihovu ulogu. Kopirali su sistem takozvanog ropstva i nastavili tlačiti vlastitu vrstu. Zar se u engleskoj elita ne naziva lordovima? Riječ lord
u drevnim spisima znači gospodar, stvoritelj. Prisvajanjem tog imena nije teško procijeniti čiju ulogu igraju. Istina je da mi danas živimo po babilonskom sistemu. Imamo 3 staleža: presumpcija nevinosti, garantni listovi za tehniku i stanove, minimalna plata, bračni ugovori, alimentacija je pravilo da svaki posao mora proći kroz papire i notara. Sve je to prepisano s tog 2-metarskog kamena iz Irana. Kazne su postale suptilnije, ali matrica kontrole je ostala potpuno ista. Sistem koji su uspostavili gospodari prije nekoliko hiljada godina na tlu Perzije i danas upravlja svakom sekundom našeg pravnog i društvenog života.